कालना ब्रिज इदी कते रकाब एना मारांग विवाद हासाराना सेक्शन बदल कते सरकारी काउडी को लुटदा तृणमूल नेतृत्व नौकाना दाबी रकाब कते बीएलआरओ ऑफिस को घेराव केदा बीजेपी सांसद और एमएलए अडी लक्तियाना कालना निशिंगुपुर ब्रिज शांतिपुर रेन मनमी कोआ आयमा दिन रेना दबी कांता कोआ मेनखान आयमा ओक्तो उना ब्रिज तो वोट ओक्तो मारांग इशू हुई कते तिंगुट कना नोंका हो नेला कना शासक दल नुआ ब्रिज तो खोलतायो मनमी कोआ भलाई रेना अडी बढ़ती प्रचार को चलावा कदा तबे नुआ तो बार सेरमा लाहाखोन के चा दुकान बाजार हाट मनमी कोआ मोचा मोचा कोरे के अचुर बाड़ाई कांता हेना दुर्नीति रेना कथा किछि चांदो मारांग साहेब डांगा और एटा अतुरेन चसी हर को कलना रोड को जांगे दाराम लेदा उनको दाबी ताहे कना मिद बद रेगे सरकारा किरिन अक्रिन भेगार हुई कना एटा से बद रेना काथा जदि लई हुई खान बद रेना फराक दो ताहेन दाड़िया और कुकली दो नोटे के गेर सेरमारे जहां सेक्शन रेना बदल हुई कना ओना दो एखेन बार सेरमारे के डबल हुई कना मेनखान आज का चेत हुई ना जहाते जोला बद छेपो बद आउस अमन मथन बद रे विट हासारे बदलो कना चसी को अमेन जिला परिषद रेन मिटांग मारांग हिस अडी बढ़ती काउडी हाताव कते नोंकाना बदल दोय कोरावेदा आ नोआरे सेलेट मेना अकात कुआ थानित पंचायत खन एतोहब कते जिला परिषद रेन अडी आयमा कमियर को अडी आयमा एलाका करे के एजेंट हकोतियारा कना नोआ कमी होरा खातिर के शांतिपुर कानलाघाट गंगार ब्रिज के केंद्र करे शांतिपुर বাইপাস থেকে গঙ্গা পর্যন্ত যে জমি অধিগ্রহণ হয়েছে সেখানে লোল্যান্ড থেকে শুরু করে শালি জমি আউশ জমি কোথাও ভিটা ছিল না সেখানে 1900 কোটি টাকার একটা বড় স্ক্যাম হয়েছে যার মূল্য কৃষকরা পায়নি কেউ কেউ সামান্য কিছু বেশি পেয়ে কাটমানি টোটালটাই তৃণমূল এবং তার দালাল কন্ট্রাক্টরদের পকেটে গেছে নেতা নেত্রীদের পকেটে গেছে এবং কেন্দ্র নির্ধারিত কৃষকের যে ভ্যালু পাওয়ার কথা 4 গুণ 2014 আইন অনুযায়ী তা থেকে সম্পূর্ণ কৃষককে বঞ্চিত করা হয়েছে পুরো টাকাটাই তৃণমূলের চোরেরা খেয়েছে আর তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি বিরুদ্ধে বিএলআর কাছে আমরা তথ্য চেয়ে আমরা আবেদন করলাম এবং সমস্ত চোরদের বিরুদ্ধে যাতে পদক্ষেপ নেওয়া হয় আইন অনুযায়ী তাদের শাস্তি হয় তার জন্য আমরা আবেদন রাখলাম उनहिलोगा डाहार जांगी दाराम रे सेटेरा ताहे कना संसद जगन्नाथ सरकार काथाय एमले ताहे कना नुआ बाबद इदिका तेगे बीएलआरओ साउ काथाय रोड़ा और मुचत रे तेहिन उनी रानाघाट दक्षिण जिलारेन बीजेपी सभापति मेंदो विधायक पार्थ सारथी चैटार्जी साउते रोपोरेनाय बीएलआरओ रेन अमलिया को साउ इन तायम संसद जगन्नाथ सरकारा मेन कालनारे गंगा चेतान रे ब्रिज बनाव लगिते बद हासा हाताव ओक्ते बद रेना सेक्शन बदल हुया कना और प्राय 1900 कोटी टाका रेना दुर्नीति हुया कना সময়ের কথা বলা হচ্ছে সেটা 2016 থেকে 19 এর মধ্যের সময়ের জন্য ওনারা বলেছেন আমি এখানে জয়েন করেছি 2021 সালে সুতরাং চেয়ারের প্রতি ওনারা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন এবং যে বিষয় নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন সেটা ওনারা জিস্ট ফরম্যাটে ওনাদের দাবিপত্র হিসেবে দিয়ে গেছেন কি কি ইস্যু ছিল তাতে এই ইস্যু ছিল মেইনলি 2016 থেকে 19 এর পিরিয়ডে যে কানলা ব্রিজের কনস্ট্রাকশনের যে কাজ হয়েছে সেখানে ওনারা মনে করছেন যে স্বচ্ছতা মেনটেন করা হয়নি এবং তবে ওনারা যে টাকা পয়সার কথা বলছেন আর কি সেই টাকা পয়সা তো বিএলআরও অফিস থেকে দেওয়া হয় না মানে কৃষকরা যে পরিমাণ টাকা পেয়েছেন সেটাই বোধহয় কিছু অসঙ্গতি ওনারা লক্ষ্য করেছেন যদিও এটা ওনাদেরকেও আমি বলেছি যে বিএলআরও অফিস থেকে কোনো রকম টাকা পয়সা দেওয়া হয় না যেটা দেওয়া হয়েছে যতটুকু আমার নলেজ বিএলআরও অফিস থেকে কোনো টাকা পয়সা আমাদের তো কোনো ফান্ড থাকে না আমরা দিই না এটা বোধ হয় মানে আমার তো অন্য ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে না জেনে বলার কথা নয় বোধ হয় এটি জেলা পরিষদ থেকেই দেখা হয়েছিল সেটা ওনারা ভালো বলতে পারবেন রানাঘাট দক্ষিণ জেলারেন সানাম আয়ুরিয়া কোয়াতে গোটা ফুলিয়া बीएलआरओ ऑफिस घेराव कते डेपुटेशन को जमा केदा उनिया आरहमेन दुर्नीति सावरे जोप्रावरे मेना अकात कुआ उन ओक्तो और नीतरेन अडिगान टीम सिनेता को और उनकुआ
ᱛᱤᱱ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱥᱟᱹᱥᱛᱤ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱩᱱ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱦᱩᱞᱥᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ। নদিয়া খন মলয় দেয়া রিপোর্ট ট্রাইব টিভি।